Takže naposledy sme si išli cez Fibonacciho, ale ja sa chcem opýtať, či tu máme nejakých nových ľudí. I'm asking if there is some new people, because I have a guest here. Okay. Máme, že? So we have a few new people, like new or not even joined or guests or new. So, and we told the people that the first part will be coming over the basics. Okay. And then we'll go advanced stuff. Let me translate myself. Takže chvíľku na začiatku prebereme také úplne základy, ale s ktorými už môžete, rozprávam teraz k ľuďom, ktorí sú noví v tomto svete, tak ako my sme boli pred rokom a nevedeli sme, čo je sviečka, tak vás tu vítam. A prejdeme si na začiatku pre vás také úplné základy, s ktorými ale vy už môžete si stiahnuť demo účet, ak ešte nemáte. A môžete si to ísť fakt skúšať, pretože tieto veci, neviem ako vás, ale mňa úplne akože dostali. Keď som sa prvýkrát ich dozvedela a zistila som, že to funguje, tak som bola proste ako počarovaná. A odtedy som sa rozhodla, že sa to určite naučím. So, can we go over just, as usual, the basics, ETM zones and trend lines, maybe? Awesome. Okay. Let me... Tak. A potom teda si prejdeme veci pre pokročilých, pre ľudí, ktorí už tu s nami sú nejakú dobu. Takže nových vystrihám, bude to čínština miešaná so španielštinou a budeme sa zdať strašne moc inteligentní, ale je to tým, že už máme skrátka tieto terminológie a grafy napozerané do kolečka, dokola tie isté slova a už to skrátka vieme. Okay. Awesome. So with trading, the first thing that you look for is that you have to have a strategy. Takže pri tradingu prvú vec, ktorú si potrebujete dať dokopy, je musíte mať nejakú stratégiu. If you don't know what trading is or foreign exchange, it's the exchange of currencies. So when you travel and you exchange one currency for another, money is made. Takže Forex, na ktorom obchodujeme, je vlastne výmena mien, dajme tomu. Čiže keď napríklad vy niekam cestujete do Japonska alebo niekam a potrebujete si zameniť jednu menu za druhú, tak sa stávate súčasťou Forexu. Which is why it's the biggest financial market in the world. A preto je to najväčší finančný trh na svete. It generates over 7 trillion a day. Robí obrat viac ako 7, neviem ani to slovo, triliónov denne. Moc. Okay. There's for the new people, there's enough space in the market for all of us to make money. Takže pre každého z nás je tam veľký priestor, aby sme si zarobili peniaze. The banks, that is a huge proportion of how they make money is through the foreign exchange market. That's how the banks make most of their money. A banky cez Forex zarábajú väčšinu svojich peňazí. So you already participate in the Forex market whether you like it or not. Takže vy už ste súčasťou Forexu, či sa vám to páči alebo nie. Because your money that is in the bank, that is what the bank is doing with it. They're investing it in the Forex market. Pretože vaše peniaze, ak máte peniaze v banke, tak banka ich vezme a obchoduje s nimi na Forexe. So the question you have to ask yourself is, do you think it's worth learning a skill to grow your money when the banks are already using your money to grow their money? Takže otázka je na vás, že či chcete rozrastať svoje peniaze, alebo chcete nechať banky, aby rozrastali vaše peniaze pre seba. Okay. And so what I'm going to share with you right now is a strategy of how we trade like the banks. A čo ja s vami dneska budem zdieľať, je stratégia, ktorú používajú banky. Takže dneska sa budeme učiť obchodovať ako banky. Okay. So the first thing I look for is
on forexfactory.com, I look at news and I look to see is there news in that day, and depending on what currency I'm trading or pair I'm trading, I want to see orange or red folders. That's what impacts the currency that I'm trading. Takže prvú vec, než idete cez deň obchodovať, je, že si zajdete na stránku forexfactory.com a pozrite sa, to je stránka, ktorá ukazuje, kedy v ten deň sú správy, a hľadáte USD, pretože to je pár, ktorý obchodujeme, USD, a pri ňom červenú obálku. So USD is the one that I'm looking at right now that is important to me because the primary currency the primary pair that I trade is the gold versus the US dollar. A dolár je pre nás, alebo pre mňa podstatný preto, že hlavný pár, ktorý obchodujem, je dolár zlato. And so with the market, based on understanding how the market moves, you can make money from the market going up if you understand it's going up, or you can make money if the market's going down based on your analysis. A keď pochopíte ten trh, ako sa pohybuje, tak môžete správiť peniaze, ak ide hore, aj ak ide dole. Okay. And so what I look for when I'm looking at a chart, so you have many different time frames. So you can look at it where each of these is a week, is one whole week, and then you can break it down this week into days. Takže toto, čo vidíte, tie paličky, to je tá sviečka, a môžete si prepínať ten graf na rôzne časy. Napríklad tu vidíte hore D ako denný, to znamená, že každá tá sviečka cenová sviečka sa tvorila celý deň. A môžete tam dať treba za niekoľko hodín alebo minút. Okay, so the first thing that I look for when I'm going to take a trade, the second thing after I've looked at the news is the overall trend of the market. Is the market overall going down or is the market overall going up? OK. Takže hneď potom, ako sa pozriem, kedy sú správy. Did you mention why you watch the news? I am not sure. Yeah. So I mentioned that the news can impact the market. OK. Takže prvá vec, tie správy pozeráme pretože v tú hodinu, kedy prebiehajú správy, tak oni veľmi vedia ovplyvniť trh a tá cena je tam potom veľmi pohyblivá. Takže pre ľudí, ktorí nerozumejú správam, tak odporúčame v tú hodinu proste neobchodovať. A druhá vec, ktorú si pozriem na dennom alebo týždennom, na tých veľkých časoch, aký je celkový trend. Či ide cena celkovo dole, alebo ide celkovo hore. Okay. So if the market is trending up like this, we look for patterns. So this one's called rally-based rally. This one's called demand BEC. So this is the pattern we look for to enter and exit the market. Takže v Elevate máme takéto ťahačiky, môžete si ich potom stiahnuť, a keď ide trend celkovo hore, čiže také zúbky hore alebo schodíky hore, tak vtedy hľadáme zoskupenie sviečok, ktoré vyzerajú ako v tých prvých dvoch rámčekoch. To prvé, kde je biela, čierna, biela, aj to druhé, kde je biela, čierna, biela sviečka, čo to vyzerá ako schodky. Okay. Now, without the education, you can place these trades, but you will not know where to enter and you won't know where to exit. And that is where you can make money or lose money if you're you can make money if you're educated, you will lose money if you're uneducated. Tak. A už na základe len týchto vzorčekov vy viete zobchodovať peniaze, ale bez toho celkového vzdelávania bude pre vás ťažké určiť, kedy vstúpiť a kedy vystúpiť z toho trhu. Okay. That's why the education is important. So what we're looking at now on this chart is the what we call a downtrend. This is an uptrend. This is what we call a downtrend. Tak, takže preto je to vzdelávanie dôležité. A teraz my ideme hľadať tie... Can you please show the cheat sheet again? Okay. Teraz ideme hľadať, keďže je downtrend, čiže tie schodky dole akoby trhové, tak ideme hľadať
zoskupenie troch sviečok, ktoré vyzerajú ako tie dva spodné rámiky. Čiže jeden, čo vyzerá ako revolver, ktorý ukazuje dole, to je supply BEC, je tam napísané, to je, keď je čierna, biela a čierna v takomto zoskupení. A druhé vyzerá ako schodky s dvomi čiernymi a v strede bielou sviečkou. Ešte tu my to máme na tom ťaháku čierno-biele a v tom grafe to máte teda zeleno-červené, kde za bielu sviečku zamieňame zelenú a za čiernu sviečku zamieňame červenú. Okay. So what we're looking for is these two patterns, supply BEC or the drop base drop to enter the market. Now we are looking for the two down, right? Yeah. Tak, OK. Takže to už som povedala. Okay. So let me go to a smaller time frame. This is the 4-hour time frame. And all we're looking for is examples of how to enter the patterns, these patterns to enter the I've already found one. Okay. Can you please make it much larger so we can see it actually as a candle? Yeah. So that's what I'm doing now. I was going to find it first and then I'll make it bigger enough so that you can see it. Takže teraz hľadáme tie dva vzorce, ten revolver, ktorý ukazuje dole a schodíky. Okay. A v Elevate si môžete stiahnuť aj indikátor. We have indicator actually, Elevate indicator, right? That shows it. Takže na začiatku kľudne môžete použiť tento indikátor, ktorý vám takto krásne označí ten vzoreček a vy sa ho naučíte potom vidieť aj bez toho indikátoru. Okay. So if you were to enter here, based on the BEC, like we said, trend is going down and you're looking for this to enter the market or this. Tak. Takže teraz, ako som povedal, ideme trh dole, takže sme našli tento vzorček a v tom strede toho vzorčeku by sme spravili obchod. Okay, so let me show you. I'll just show you two examples for the new people. If you were to take this trade, we normally go for risking 1% of your account to gain 3% on your account. A takže len pre nových ľudí, aby ste si to vedeli predstaviť, čiže v tejto zóne by sme vstúpili na trh. My väčšinou hľadáme príležitosti, kde riskujeme 1% nášho účtu. A ak sa pýtate, akého účtu, akéhokoľvek, aký máte, hej? Keď obchodujete so 100, tak je to z 100-kového účtu. Keď z 10 000 alebo z miliónov, tak je to z miliónového. Čiže tu ideme do risku 1%, aby sme získali 3%. Okay. Again, if you look here, you see the drop base drop. And you can enter from here and take the trade. A tu napríklad zase na ľavo, can you please show us the drop base drop? Yeah. Na ľavo tu vidíte tieto spodné schodky, pre nejaký dôvod to ten indikátor neuviedol, ale je to úplne evidentné. Tie schodky zase, tam v tej zóne by sa zadal predaj a 3% by sa vyberal profit. Yeah, sorry, I'll do it. Hej, takže tá zóna funguje tiež ako magnet na tú cenu, kde tá cena sa snaží dostať do tej zóny a tam sa rada odrazí a my vlastne na základe tejto stratégie zarábame profity. Okay. Now what does that mean? We call these ETM candles enter the matrix, which basically means this is the place that you look for an entry into the market. My toto voláme ETM sviečky, enter the matrix, vstup do matrixu. A takisto hovoríme, že ako v matrixe, alebo ako aj v realite, je to hologram, ktorý jak je v malom, tak je vo veľkom a neustále sa opakujú tie isté veci. Takže tu by sme v tomto vzorčeku vlastne vstúpili do obchodu na predaj, sell. Okay. Now, you're probably thinking, if you're new, you've never traded before, you're probably thinking, what does that mean financially for you? If you were to take this trade, be able to identify this, what would that mean financially?
Takže ak ste noví, možno, že sa pýtate, čo by to pre vás znamenalo finančne. Keby ste vstúpili do tohto obchodu, tak ako my, alebo ak tu vstupujeme, koľko by ste z toho finančne zarobili? Okay. This is where I always mess up here. So remember, you don't have to be great with maths. Tu na to vždy viem to tu pokaziť, takže pamätajte si, že nepotrebujete byť skvelí v matematike na to, aby ste vedeli obchodovať. Okay. So this is 100, let's call it 140 pips. Takže tu na išiel ten obchod 140 pipov. Well, we already know it's 3%. Yeah. So it would be 3% of your account size. Takže tu nás sú také nástroje, ktoré by vám ukázali presne, že kde je tie 3%. Takže tam by ste si brali profit, hej? No a keby bola veľkosť vášho účtu $100 alebo 100 eur. I think that would be bigger for that movement. Because I wouldn't. If you go, well, it depends on what we want. If we want 3% or we want 140 pips. Okay, so we can do it as a percentage. You want to do it just percentage? No worries. No worries. We can do it like this. You can do it until the next zone, for example. Yeah, what do you mean by next zone? Like, where would you, I don't want to confuse it, but like, where would you take profit normally? Like, we would find some next zone, for example. Yeah, I can do that. So let me just share here. So 140 pips it's normally 10 cents. So let me do this quick maths. So it's for 114. 114. Yeah, the earning is 14. Yeah, that's correct. Yeah. So you would earn. Takže v tomto prípade nejdeme teda podľa 3%, ale pôjdeme, že tu nás sme si identifikovali túto zónu, kde chceme vystúpiť z obchodu a v tomto prípade vidíte, že to ide ďalej dole, hej, takže my nemusíme úplne vystúpiť. Môžete si zobrať čas profitov a nechať to ďalej ísť. Ale dajme tomu, že tu by sme vystúpili, že si to tak nastavíme, tak sme zarobili na stovkovom účte $14 pri tomto pohybe. Okay, so you'd earn $14 on a $100 account. You'd earn 140. Na tisíckovom účte by sme tu zarobili $140. On a $1,000 account, and you can understand the maths, you just times it by 10, if you're increasing the account size. Na 10-tisíckovom účte by sme zarobili 1400 a tak ďalej. So the reason why I show you this is because it's the same trade, but depending on the size of the account, it can make a huge difference in what you earn. Takže prečo vám to ukazujem, že je to stále ten istý pohyb, ktorý keď sa naučíte, tak ho viete zadať a závisí od veľkosti účtu, na ktorom obchodujete, čo ten pohyb vlastne pre vás finančne znamená. Okay, so this is the last one I'll show. Hej, dajme tomu, že máte 100-tisíckový účet a my vieme nejaké možnosti, ak sa poň dostať. Takže 100-tisíckový účet tento pohyb by vám zarobil 14 000 eur. But this is just to give you an understanding. The same trade, this is a different amount that you explained it already? I want to say something because it reminded me, it sounds like a fantasy, right? Yeah. I have a great story that I've heard yesterday. Okay. I will say it in Slovak and then later to you in English. Yeah, that's fine. Go for it. A ono sa to zdá ako fantázia, nejaká rozprávka možno, ale zrovna včera sme rozprávali s mladým chalanom, ktorý tu s nami začínal pred 2 rokmi a bol to šofér dodávky. A dneska on za 6 mesiacov si spravil zo 4 000 eur si spravil 280 000 eur takto. A proste ráno si zájde, ale trvalo mu to teda 2 roky, než sa úplne vymajstroval. A ráno si zájde fakt akože ide z neho obrovský pokoj, veľmi sa mi páči ten človek, mladý chalanisko. A ráno si proste zájde takto na trade a zanalizuje to už väčšinou potom ľuďom trvá niekoľko minút a treba si spraviť 2-3 tisícky a ide si žiť svoj život. I will tell you later. Okay.
You can tell me later. But It's, what I want to the team members to do is put their biggest profit in a day, what they made it in terms of their biggest day profit in the chat for the guests to see. a takže poprosím členov týmu, aký bol váš najlepší deň zatiaľ tu na percentuálne? Not percentage. No? No, not percentage. I mean a currency. What did they make? What's the biggest day Okay. profit? Yeah. Takže peniaze. Cez peniaze, hej? Váš najlepší deň cez peniaze? Now you're thinking about your biggest day. Aký bol váš najväčší deň cez peniaze? Mne sa zdá, počkaj. Lenka, $366. Amazing. Not completely sure. Barbie, 450. Pavel, 290. It's around that at least because I remember that from Dubai. Just before you came to Dubai. Yes. 150. Takže ja som si nebola istá, ale Rovan hovorí, že áno, že si to pamätá, že to bolo tesne predtým, než sme išli do Dubaju ten deň. Okay, awesome. I know that Pauli's there as well. Just hiding. Okay, there he is. There is the man. $968. Okay. Pani vyhráva zatiaľ. And this for you as a guest, I want you to understand this is in one day, and not even in a day. Most of this profit you're seeing is in an hour or 2 hours, maybe 3 hours maximum. Takže len aby si to ľudia vedeli predstaviť, že toto je naozaj možné a to není za jeden deň, väčšinou to môže byť za hodinku, 2, 3 alebo niekedy teda aj pár minút, hej, podľa veľkosti účtu. So ask yourself that question. If you're a guest and this is the first time you're seeing it, ask yourself, is it worth learning a skill that you can make that type of profit in the comfort of your home or anywhere in the world? Takže je možno na mieste sa opýtať otázku, že či je táto zručnosť, stojí za to sa ju naučiť, aby takto človek mohol zarábať z pohodlia svojho domova alebo odkiaľkoľvek na svete zo svojho mobilu. To give you an example, my mentor placed he was flying from the UK to Orlando, him, his wife and his 2 children, and they all flew first class. Príklad vám dám. Môj mentor, alebo teda náš mentor, jeden z tých mentorov, letel do Houstonu, či kam, niekam, Orlando. A cestoval s celou rodinou, všetci prvou triedou. And he had paid for the flights while he was on the flight using this skill. Yeah, I think before they actually got off the ground. That's what he said. A ešte predtým, než sa lietadlo odlepilo od zeme, tak si cez trading zarobil na prvú triedu pre celú rodinu. Okay. And so this for me is how everyone should empower themselves and their children and their family. Takže za mňa, ja si myslím, že každý by mal vedieť túto zručnosť a vlastne akoby sa posilniť tou zručnosťou pre seba a svoju rodinu, svoje deti. Okay, awesome. So that's why we call it trade and travel or travel and trade, right? Correct, yeah. preto sa voláme akoby, hej, si hovoríme, že sme travel a trade, alebo trade a travel. It's also why we call it elevate, so you can elevate your life. A tiež sa to volá elevate, ako pozdvihnúť sa, akože elevate your life, takže pozdvihni svoj život. Okay. Awesome. Now we're going to go into the more advanced. Takže a teraz pôjdeme na pokročilé veci pre ľudí, ktorí už sú tu dlhšie. And I want you to know if you're brand new, this is the first time you've seen a chart or trading, that everyone at the beginning has no idea what they're looking at.
Yes. A chcem vám ešte vás upozorniť, že ak ste tu noví alebo prvýkrát vidíte graf, tak zo začiatku nikto nevie, na čo sa vlastne pozerá. But A I want, viete nám to potvrdiť, áno? Ostatní na hovore, že ste to nemali tak, že hneď ste vedeli, že jasné, to je všetko jasné. but just like anything that you do in life, you have to learn to fail to succeed. A tak, ale ako všetko vo živote, potrebujete sa naučiť, ako neuspievať na to, aby ste uspeli. I want you to think about it. As a baby, or if you have children, did your child just get up and just start walking straight away perfectly and started running when he was taking his first step? Took his first step and just started running. Áno, je to tak ako s dieťatkom, keď sa učí chodiť, že hneď pri prvom kroku asi nezačne behať. Or did they stand up, fall down, get back up, fall down, get back up, and then they were able to take steps, then fall down, get back up, and then eventually over time, most of the time, you don't even know how long it took from the point they took their first time they stood up to when they actually started walking. And then they walk 70, 80 years, right? Correct. Yeah. Or if they're lucky, 120. Takže či to není s deťmi tak, že oni sa postavia, spadnú, spravia krok, spadnú, spravia pár krokov, spadnú, potom už vedia chodiť, sem tam spadnú, potom bežia, sem tam spadnú, ale už jak sa raz naučia chodiť, tak vlastne vedia potom chodiť celý život. 80-90 rokov použijú tú zručnosť. Okay. It is a process. Now, for the super students, anyone got any questions, or is there a super student that would like to share their analysis on what they see happening with gold or any other currency pair? Are you asking us, yes? Yes. Do we have any questions? Yeah. Dobre. But the older ones, not the new ones. Or? Yeah, the either. We can go with the new ones first, and then we can go with the older ones that have questions. Takže než začneme tú druhú časť, pokročilejšiu, tak má niekto nejaké otázky? Môžu začať noví ľudia. Zvyčajne sa teda stáva, že človek na to pozerá a ani nevie, ako má mať otázku najprv. Ale možno, že nejakú otázku máte. A ak ju máte, tak kľudne si ju dajte zodpovedať. No questions? A teraz starší, máte nejaké otázky ohľadom hocičoho, akéhokoľvek páru, čohokoľvek? Let's give them some time. I ask the advanced traders. Okay. Maybe they have. Maybe they have. Let's see. Dáme vám minútku. I see something come through in the chat. Aha, niečo už nám ide do chatu. Viete sa aj odmutovať, ale v poriadku. Okay, so perfect. We have a question from Peter. How to find trend line? Trend line? Okay. A myslíte tým, Peter, že ako nájsť ten nástroj, ktorým sa zakresluje, alebo ako si zakresliť trend line? A ak chcete, kľudne sa odmutujte. Okay. So, let me show let's see here. Okay. I'll show. Okay. Yeah. How to draw trend line. Yeah. Okay. So when you see that price is, we put the cloud away. I know you're used to it. Oh yeah. Let me get used to it. Let me get rid of it because yes, you're correct. I am used to it. And yes. Okay. Toto vôbec nepotrebujeme teraz, tento indikátor. A niekto ho nepotrebuje nikdy, hej? Okay. So when you see price is selling and then it buys, but it doesn't buy higher than the first time that it started to sell. Takže keď vidíme, a každý si to zakresluje trošku ináč, hej? Není to úplne uniformné, ale keď vidíme, že cena začala predávať
a potom sa v určitom bode zlomila a začala nakupovať, ale ten nákup nebol vyšší ako ten vrchol. Then you see it start to sell again. A potom vidíme, že znovu predáva. It buys, and again, Znovu it doesn't nakupuje. buy higher than the second time it started to sell. Ale opäť ten nákup nebol vyššie ako predchádzajúca tzv. Výška. Then you see it starts to sell again, it buys again, but again, it doesn't buy higher than this point here. Aha. A zase to predávalo, nakupovalo, ale nebolo to vyššie ako tá predchádzajúca výška. And then you see it start to sell again. A potom vidíme, že to znovu padá na predaj. So my prediction is it's going to buy again and then going to continue selling. Takže moja predpoveď je, že to zase začne nakupovať a potom to padne. Okay. So you can see it the opposite way as well. If you see the chart like this is when the trend is in what we call an uptrend. A tu na zase máme, to bol downtrendový trh a teraz tu nás si ukážeme uptrend. You can see it bought, sold, but it didn't sell lower than the first time it bought, and then it bought up higher. Vidíme, že to nakúpilo, predalo a že to potom nakúpilo vyššie ako tá predchádzajúca, čo voláme nížka. So if I was to put a line just like this. To je jedno. Dobre, teraz terminológia nevadí. Okay. If I was just to put a line, you can see this is what we call an uptrend. Anything, if the price is not breaking below this. Sorry, my daughter is yelling. Yeah, no, it's fine. Okay, let me do it this way. That's why I was confused. I was confusing myself. Okay. So you can see most of the candlesticks are above this line. Tak, takže to sme si zakreslili trend a teraz trendová línia je takto, kde vidíme, že väčšina sviečok je nad trendovou líniou. And then there's a change of trend because now when you look at this, most of these candlesticks are now below this line. A potom bola zmena trendu a tu si vieme zase zakresliť takto, že väčšina tých sviečok bola pod tou trendovou líniou. Okay. And that's how you can see the trend. If you want an easy way, just draw these lines above or below the candlesticks and you'll see that it's an easy way to look at the trend in the market. A keď to chcete si jednoduchšiť, tak si môžete nakresliť takéto línie, ako sme teraz tam mali, kde vidíte vlastne jednoznačne ten trend. Okay. Now, is there any questions in the chat other than Peter's one? And did that answer your question, Peter? We have question from Dada. Okay. Next trade for gold. As I said, Dada, I am waiting for gold to break this zone. It's consolidating right now. Takže teraz zlato konsoliduje, Dadi, to vidíme, a musí sa preraziť tá konsolidácia jedným smerom. Let me get rid of these lines. Actually, you know what? I'll just put it below so that you can see here. Takže vidíme tu na. Price not sell it. It's not broken below here, and it's not broken above here. Takže cena nevie preraziť tieto dve línie. So I'm not really interested in a trade until I see it break below this zone, and then I will take a sell on the retracement, or if it breaks above this zone, I'll take a buy on the retracement. Aha. Takže mňa naozaj teraz ten trh nezaujíma, až kým sa neprerazí jednou tou líniou, buď hore a nespraví si ten schodík, ten retracement, alebo smerom dole.
Okay, so another question I have is who made money on the sales? We spoke about it last week. Who made money on the sales though? I'm guilty. Tak, minulý týždeň sme na tomto hovore s partálmi už tu preberali, že budú sely, že to pôjde dole. Kto z vás na tom zarobil peniaze? Barbie. Wise woman, Barbara. Wise woman. Okay, I like it. So you can pay for coffee. Okay. Takže Barborka platí. She will pay for coffee on the skiing trip, yes? Yes, correct. Or Okay. tea with rum, okay? Alebo čaj s rumom na svahu. Also, Janka is saying, and she also made money on buys. Okay. Takže Janka zarobila na tých seloch, ale takisto na bájoch. A Alenka, múdre to ženy. Can I ask something about the cloud and indicators? Sure, go for it. On the weekly one is still showing down, really, Yes. really down. Yeah. But on the daily one, still looking down, but going on the side. When it's showing the weekly one, but we have the first week. So what to watch then? Okay. Let me explain this again. Okay. Takže ja preložím. Let me translate. Yeah. A Alenka sa pýta, že na týždennom máme cloud, nám ukazuje obidve línie dole, ale na dennom už to tak nevyzerá, že tak čoho sa vlastne držať. Áno, Ali, tak? Ja som sa pýtala, že čoho sa držať, keď máme len prvý týždeň vlastne mesiaci. OK. Lebo normálne viem, že toho vyššieho, ale v tomto prípade... OK, super. Okay. So this is the live chart right now. On the weekly, you see the cloud lines pointing down. Yeah. Yeah. Takže na týždennom vidíme, toto je náš živograf teraz, že cena ide, že to ukazuje dole, tie indikátory. You see that the cloud itself, the mouth of the cloud is also crossing over. Tiež vidíme, že sa nám prekrížila tá papula cloudu. Okay. To selling. A ide to na sell. The candlestick has also broken through the cloud. A sviečky sa nám už prerazili cez cloud. The lagging line has also it's broken the span B and now it's making its way through the cloud. A lagging line už sa prerazila cez obidve tie línie a už ide preraziť aj cloud. So the higher the time frame, the stronger the confirmation. Takže čím vyšší time frame, tým silnejšie potvrdenie. So what I expect with the news tomorrow NFP is that you may get a spike up and then it's going to continue selling. Takže čo sa môže stať, to není návod na správy zajtra, hej? But it's not recommendation for news, right? But yeah, it's not my recommendation from news, but that is what I see happening based on the cloud. Takže to sa môže stať, to vidím, že sa ide stať na základe cloudu, ale vieme, že správy špecificky vedia byť manipulované. Takže čo vidím je, že cez správy sa to vlastne vyšvihne hore na ten retracement a potom dlhodobo dole. I expect that if there's a retracement, it will be up until somewhere inside this candlestick, a 38% or 50% retracement. A čo očakávam, že sa to vyšvihne do hĺbky tejto sviečky, 38 až 50, 38 still 38 to 50, but that may not even happen tomorrow because that would be a big move. So let's see. 38 až 50%. Tie NFT správy bývajú veľké, ale možno sa to nestane všetko za jeden deň. What we may see, if we see that it pushes down and starts to buy, then I expect it to Pushes buy. down? Yeah, and if the news pushes it down, the price down, I expect it to buy back to these zones here to then continue selling. OK. A ak to správy posunú dole, tak potom očakávam spätný pohyb do týchto zón a
znovu sell. Ako celkovo ten trh ukazuje, že ide padať proste. However, if we look at the daily, so the question is, your question was look at the daily, right? Takže otázka bola, že sa pozeráš na denný, áno? You see that it's still pointing down, but this one is not quite flat yet. A tam tá konverzná línia ukazuje jasne dole a tá base línia není ešte úplne vodorovná. Okay. So the momentum is actually still with selling until you see that this line here, the baseline, goes flat, completely flat. Takže to momentum je stále v sele, až kým neuvidíme tú modrú líniu úplne zarovnanú. But the candlesticks is already giving us a clue of what is about to happen. Ale tieto sviečky už nám dávajú príbeh alebo náznak, čo sa ide stať. It's running out of steam. You see that it's leaving these wicks. Dochádza jej para. Vidíme, že to necháva knoty väčšie jak telo. For me, it means that gold is likely to buy, to do a buy to retrace to the golden zone to then continue to sell. Takže za mňa je veľmi pravdepodobné, že sa zlato vyšvihne do tej zlatej zóny Fibonacciho, spraví si retraceku a pôjde dole. So yeah, if we fib this from here, the previous high to the low right now, look at where the 38% is and look at the cloud line and look at where the 50% is and look at where the baseline is. Takže keď si toto spravíme zlatú, tak vidíme, že na 38% sme v blízkosti konverznej linie a na 50% base linie. So if we look inside, there we go. This is the zone I would expect that the price comes back to before it continues to sell. Nice. Takže a keď si to rozložíme, tak tam vidíme, tej proste zavri dvere. Pás? Viem. Za chvíľočku, keď skončím hovor, stačí? Can you please give me a second? Sure. Alenka doesn't mind translating. Yeah, I can do it. No problem. I was just searching for the microphone. I'll put you on the spot there. Okay, so this would be the first zone that I'd be looking for a sell. But Takže tam, yeah, I will going shortly. Takže tam, kde vidíme ten vzorec, tie tri sviečky, takže tam je prvý predpoklad, kde by sa tá cena mala vyšvihnúť a potom odraziť, ale yeah. But I prefer to look for a sell from my golden zone. Ale on skôr preferuje, že vstúpi do predaju v jeho zlatej zóne. To je vlastne ten stred tej Fibonacci. For me, there's going to be something inside this candlestick here that gives you an idea of where to enter. On predpokladá, že v tej dlhej sviečke tam budú nejaké ďalšie vzorce, ktoré mu ukážu, kde má vstúpiť do obchodu. Look at the 4-hour. Si budeme prechádzať teraz nižšie časové pásma. This is another possibility. If just above the golden zone, this is another possibility here. Tam je ďalšia možnosť, tam je ďalší malý vzorec, tesne nad tou polovicou, je tou zlatou zónou. So this is based on it retracing, but in terms of opportunity to trade tomorrow, I think the opportunity is going to be with buys. Že on hovorí, že možnosti na zajtra, on predpokladá, že budú nákupy. Ako odporúča skôr nákupy, že sa to tak môže vyvinúť už zajtra. Just based on the support you see here, you see that it keeps wicking in this area. That means that there's support here. Keď sa pozrite na tú spodnú vlastne oblasť toho grafu, tak tam vidíte, že každá sviečka sa na tej jednej línii fialovej, čo tam, alebo modrá, sa to tam odrazilo. To znamená, že to tam vytvorilo veľmi silnú podporu, support. Okay. And also, and you look on the daily, we've had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days of selling candles. A keď sa pozrite na ten denný graf,
tak sme tam mali veľké množstvo sviečok, ktoré išli stále do predaju. So let's go to the 2 hour and let's see if we can find a candlestick in the golden zone. Takže sme si teraz presunuli sa na dvojhodinový graf a hľadáme, či v tej zlatej zóne nie sú ďalšie vzorce, ktoré by nám tam ukázali, kde vstúpiť do toho obchodu na ten predaj. Again, if you're going to look at doing this trade from the 12-hour drop-based drop, then this is what the trade I would take. Takže tam vidíme ďalší vzorec, on si to tam zapíše, že je na 2 hodinách a tomu tam potom bude ukazovať, že kde by bolo vhodné teda vstúpiť do toho obchodu. Yeah, because this is the 38% retracement zone, and you could do this. However, the only thing that I don't like is the size of this wick. So actually, let me look for a better entry. Keď si tam všimnete, tam je taký dlhokánsky knot, takže ten sa mu moc nepozdáva, čiže ono je šanca, že bude vstupovať do obchodu v nejakej časti toho knotu až. Okay. 1 hour. Let's see if we can find. Takže teraz hľadá, čo ten knot znamená, keď si to rozklikne v tých menších pásmach. Okay. This looks like the zone for entry. Takže tam to vypadá, že je to tá zóna pre ten vstup. Even though that this has been used once before this BC here. Že aj keď tá BCčka už bola raz použitá, čiže už to raz prerazilo tú BCčku smerom do hora, ale this is where I would be taking my first sell if price came up to that zone. Takže to bude pre neho prvá možnosť na zadanie predaju, keď sa to dostane do tej oblasti. Okay. If we can find something in this zone. Okay, 45, we have 2 potential entries here. Takže na 45-minútovej tam našiel ďalší vzorec, čiže v podstate máme možno 2 vstupy na ten predaj. A vidíte, tam sú ďalšie vzorce na tej ľavej strane, akorát to zaznačuje. I don't normally go that low, so in terms of a zone for a longer term trade, but let me see. I'll look at the 30-minute and then I won't go any lower than that for an entry. Takže toto si zadáva na tej 45-minútovke. On sa mrkne ešte na tú 30-minútovku, ale nižšie už si to rozklikávať nebude, pretože on sa orientuje skôr na tých vyšších oblastiach. Netraduje na 5-minútovej, ale minimálne teda na tej 30-minútovke si to pozerá. So based on this would be my second entry if I did take the trade, because it's a 45-minute and a 30-minute drop-based drop. Takže táto línia, ktorú vám teraz ukázal, tak to bude asi jeho vstup, pretože tam ten vzorec sa nachádza aj na 30-minútovom grafe, aj na 45-minútovom grafe. Čiže to vlastne to nám ukazuje, že to je dosť silný v podstate odpor pre tú cenu. So I'd be looking at something like that in terms of sells. However, buys, I would be looking for an ETM candle. Let's get rid of this now. Teraz ide pozerať, kde by vstúpil do obchodu na nákupy. Ide hľadať ďalší vzorec. I'd be looking for an ETM candle to enter from here. Takže tam by vstupoval do obchodu. To máme teraz na 4-hodinovom grafe, aby ste sa vedeli orientovať. Si tam pozrite hore, ktorému svieti na modro, tak budete vedieť, že na ktorom grafe sa nachádza. Up to 50% of this candlestick here. A ten obchod by zadal do 50% tej dlhej sviečky. So I'll put just to make this easier to understand, I'll put a orange. So I'll make this orange. Praví oranžovú farbu, by ste vedeli, že tak ktorú sviečku myslí a do jakej oblasti. This is the break of structure or institutional candle. And remember, it likes to come up back to 38% or 50%. So this one price has not come back to this candlestick at all.
Tú sviečku nazýva break of structure, čiže vlastne prerazenie štruktúry. No a ako vidíme, tam sa ten trh ešte naspäť nedostal, takže je tam veľká šanca, že sa tam ten trh znovu dostane. However, I'd need an ETM candle on a smaller time frame. We may not see it today, you may see it tomorrow appear, but I'd be looking for an ETM candle. Hľada tam potom vzorec na to, aby si zadal, že kde bude vstupovať do toho obchodu. And this, yeah, and so that's what I'd be looking for. Somewhere in here for entry and take profit in this zone here. Takže tam je, on 45 minutes you have one. Down here? Yeah, I was just looking on it. Yeah, there is. The last one. This one? The last one was just forming. I have it like with the red. Yeah. That You may- two candles may- before, but you have it in different color than I have. Yes, because it's forex.com. If you're using a Okay, that's why. Yeah. However, what I would be looking for is an ETM candle that forms tomorrow. For Takže entry. on bude hľadať takýto vzorec, ktorý sa vyformuje zajtra. And so one last thing, what we'll do is we'll look at what time is the news. So the news is at 1:30 UK. So I wouldn't look to place the trade until 2 p.m. UK, which would be 3 p.m. your time. Takže on bude najprv si pozrie, že kedy sú správy a správy sú 2:30 našeho času. Do tej doby by vlastne nedával žiaden obchod. Až hodinu potom, čo vlastne tie správy začali, sa bude orientovať v tom trhu, ako sa to vyvíjalo. Až potom bude zadávať obchod. Okay. Anyone have any questions? But that's what I'm seeing in terms of potential trades for tomorrow. Sa pýta, že či máte niekto nejaké otázky. Yeah, I've got one question, please. It is regarding exactly that you are using Forex.com and Oanda as well. And sometimes there are really different patterns, mostly on higher time frames. Mhm. So also the resistances or these retraction zones could be a little bit different. Like it's not a lot, but still like a couple numbers. So how do you pick like which one to use or when, or I don't know like how to then work with these differences, honestly. Yeah, good question. So I mainly only use forex.com when we're doing these calls to show examples. But when I'm taking a trade, I'm using Oanda. Okay, I will translate. Janka sa pýtala, že v podstate ona používa Oandu, ale tuto vidíme, že Rovana používal Forex. On hovorí, že on sa pýtala, že ktorý teda z toho používať, podľa čo sa orientovať. Tak Rowan povedal, že ten Forex ukazuje len na takýchto vlastne zoomoch, ale v podstate traduje na Oande. Čiže na tom, čo máme my. Teda väčšina z nás. Ešte, aby to bolo jasné, on nerobí trady na tej Oande, iba ju používa na TradingView. So if I go on TradingView, yeah, because on Oanda, 50% retracement zone is closer to the 12-hour drop-based drop. Okay, isn't it? Sorry, isn't it like related to the broker, like where we are taking the trades? It can be also like used differently. No, not necessarily. It may be a few pips up. It might be a few pips up or a few pips down, but it's not gonna make a huge difference in terms of your trade. Dobre, ja som sa pýtala iba, že či to nemôže byť akože vzhľadom na nejakých brokerov, že kde to bereme, ale on hovoril, že teda je to rozdiel iba pár pipov, ale že nie je veľké rozdiely. Okay, but sometimes what I've noticed it is that, for example, I was seeing some like ETM candles differently on different time frames. Yeah. That was
Like, You will, but I wouldn't confuse yourself with that. I would just stick with one. Either use Oanda or use forex.com to do your analysis and take your trades based on that. But it doesn't make a huge difference because the pips may be 2 or 3 pips off in terms of the number of forex.com or Oanda, but the trade, it won't make a huge difference in terms of your trade. OK, thank you. Okay. Že by sa teda on zamerával iba na jeden, ako na jeden z tých grafov, že tam to nerobí teda veľký rozdiel v tých pipoch, keď sa to berú tie trady. Ja som sa len teda pýtala, že ja tam vidím niekedy ja som si teda všimla osobne, že napríklad na jednom 3-hodinovom grafe boli inakšie tie ETM, tie paterny ako na druhom. Na druhom to bolo až na 4-hodinovom timeframe tie paterny podobné. Tak trošku iba zmiatlo. Ono je to posunuté, lebo oni inak začínajú už s časom. To znamená, to závisí, tam je ten iný čas posunutý, takže už 3, 4 je inak sa otvára v iných časových pásmach, ako sa otvára Oanda. OK, ďakujem. Ja keď môžem ešte k tomuto, že zrovna dnes na jednom živom obchodovacom hovore cez Elevate bola práve táto téma. Takže áno, je pravda, že každý broker na TradingView máte časy inak, takže 4-hodinovka v Oande vyzerá inak ako možno na Forexcom a podobne. Hej. Takže v tomto sú rozdiely, ale my tu väčšinou všetci používame Oandu, takže sa držíme tohto. Dneska Rovan nepoužíva Oandu len preto, že na Oande má strašne veľa čiar, ktoré by pri týchto trading kruhoch nás vyušovali. To je celé. OK, ďakujem. Okay, awesome. I'll take one more question and then we will wrap up this call. Takže ešte jednu otázku máte a potom to uzatvorím. Máte niekto ešte? No more questions? Not even me. Okay, awesome. It means I did a good job today. No more questions. But as I said before, the main thing for the cloud is the higher time frame. I take the monthly into consideration at the beginning of the month. Takže čo sa týka vlastne toho cloudu a týchto všetkých ukazovateľov, tak v podstate sa od toho odpichuje na začiatku mesiaca, hej? Lebo teraz sme mali prelomový mesiac. But what I focus on from that point onwards is the weekly time frame. Weekly O čo sa vlastne teraz odrazuje, alebo väčšinou odrazuje, tak je časové pásmo týždenné a časové pásmo dňové. Okay. Anyone got any questions about the cloud, the weekly and daily and the lines and what it means at different time frames? Máte nejaké otázky o tom cloude, že čo to znamená? Ešte trošku to približiť, keby ste chceli. Tie línie a tie grafy. No, everyone understands the cloud. Okay, good. So everyone is expecting for the selling pressure to still be strong if it buys tomorrow. Takže každý rozumiete, že teda tam bude veľký tlak, keď to všetko začne s tým buyom, čiže keď to začne smerovať smerom hore. Takže na predaje to tam bude dosť komplikované. Can I ask how you meant it? Like when there is a strong buy pressure, there will be strong sell pressure? So no. What I meant is, for instance, if price, the zone that we have in terms of where price is consolidating right now, let me show you. Ali v pokoji prekladaj, len ja som nerozumela ani jemu, ani prekladu. Nevedela som, čo presne chce povedať. Ja som ťa len zaskočila, môžeš pokračovať. Rada. Okay, so price is consolidating between these two zones right now. Takže cena nám tu konsoliduje. Okay. What I'm expecting is price will either push down with the news
and then buy to retrace so that it continue selling. Takže ja očakávam, že sa cena prerazí buď dole pri správach a potom pôjde hore na ten retracement, Or what you'll see is price will just start to buy when the news comes out fast to these zones and then sell. alebo cena začne kupovať rýchlo do tých zón a odtiaľ pôjde na sell. So I'll show you with this what I mean. So I expect to push down to then go up. Tak. So these are the two scenarios. Takže and then dva continue scenáre, čo sa môže stať pri správach. Ak to začne predávať, tak potom očakávam, že sa to vráti do tej retracement zóny hore a naspäť ideme dole, aj tak. Or what you'll see is price will just push up and then continue selling. Alebo cena pôjde hore a aj tak pôjde dole. Does that make sense now? Yes, thank you. Yeah. Mne to dáva teda zmysel už. Verím, že každému. Come on, behave. Okay, good. Yeah, so that's what I expect to see tomorrow. I don't expect it to just continue selling because of these wicks. Takže ja neočakávam, že to bude len predávať práve kvôli týmto všetkým knotom. Môžem otázočku? Môžem otázku? Can I have a question? Is Yeah. a question? Ak to vyjde hore a správy budú nejaké zlé, že pre dolár nezostane hore tá cena, bude sa vracať? If it goes up Mhm. and the news is bad for dollar, it will go down. Yeah, if the news is bad for dollar. So let's say it pushes up. News is bad for dollar, then it would normally go down. Teraz neviem, či sme sa pochopili, lebo Sorry, no. Let me Opačne. If news is bad for dollar, it normally pushes up. If it's good for dollar, it will push down. Yes, sometimes, yeah. It's not always 100%. But not doing- always. Sometimes what will happen is it will do the opposite first and then continue in the direction Áno. that you expect it to go in. Tie Can I just správy fakt extend treba the question? správy Yeah. treba vedieť obchodovať, lebo tam je viacero, je to umenie, dá sa na nich krásne zarobiť, ale je to umenie. Takže ono sa môže stať, že správy ti vyjdú dobre pre dolár, ale cena zlata pôjde najprv hore. Áno, ale Áno, dobre som povedala. dobre si povedal, skoro je to tak opačne, že keď vyjde tá cena hore teraz, že počas dňa by vyšla hore, áno, na tých 1900 niekde a bude to zle pre dolár, tak prakticky zlato by malo stúpať. Áno, a že či začne stúpať odtiaľ ďalej, že 1910 alebo hore, Tak. alebo či to pôjde nižšie, tak som to skôr myslel. Tak, takže, ale tie správy bývajú, to je umenie, my neobchodujeme správy. No jasné, len taký ten následujúci pohyb. Maybe the Veľa extend ľudí sa na question toto which I have. popálilo. Can I ask the extend question? Have the news impact on the movement of the candle outside of the news or not? Sometimes yes. Aha, aha. Sometimes the move happens in preparation for the news. So sometimes what you see is price may buy, then news comes out good for dollar, and then you see it just sell fast. Skôr Alenka sa pýtala, či tie správy ovplyvňujú potom cenu na trhu aj neskôr, ako po správach dlhodobo. Hej? A skôr je to tak, že pred správami už začnú si upravovať tú cenu. Že keď chcú vystreliť cenu hore, tak už pred správami väčšinou vidíme buď konsolidáciu, toto je konsolidácia pred správami, pravdepodobne, pretože zajtra sú dôležité správy, tak to proste už držia v tej konsolidácii. Alebo si kľudne tú cenu posunú treba ešte dole, aby nás správy mohli čo najviac vyšvihnúť hore, ale nie, že by potom dlhodobo ja sa k tomuto ešte ale niečo opýtam, lebo ja som si niečo všimla, že by dlhodobo to nejako ovplyvňovalo. What I sometimes found out is if there is some trend, predictable things, and then news shoots it somewhere into the universe,
After the news, the price slowly comes back to where it was, and then it just continues its regular, predictable moves. So I can translate it. Čo som si všimla už doskrát, že keď ide si trh proste nejakým predpovedateľným pohybom, normálne si robí nejaké svoje krivky a potom na správach to vystrelí úplne niekde, tak postupne sa zase za chvíľočku dostane späť, ako keby sa nič nedialo a pokračuje si zase v tom trende. Tak to som si odsledovala. To sa vlastne stalo aj dneska. Išlo to, už to začínalo ísť hore a potom to strelilo dole a potom sa to znova dostalo do toho istého levelu. No, to sa stáva pri tých správach docela často. No to oni si idú len zhrábnuť likviditu a ideme naspäť do toho. Preto ja hovorím teda ja správy. Okay. And netrúfam si. just one more quick question. It was regarding like the question from Miro, I believe. Because that, like, I don't think we have really touched that. The question was that if it goes up to 1,900, and for some reason it's going to be really bad for dollar. So could it happen that it's going to continue up, really up to, I don't know, 1930, and not really selling as it is predictable right now? Correct. That can happen. Yes. I Okay. just don't understand the point because we are speculating here. It's not about education. Yeah, this is all speculation. The main thing that the reason why I spoke about the news is because the news will move the market, but I still don't trade the news. I wait half an hour after the news is finished, and then I look at where the market is after news. And then if it's in my golden zone, I'll take the trade. And let my golden zone for selling, I'll take the trade and let the trade play out. If it has shot down and then it's making its way back up and it breaks the resistance zone, then I'm looking to buy up to my golden zone. Does that make sense? I was not listening the half of the last sentence. Okay. Okay, I can translate, it's no Yes, problem. please. Go for it. Takže on hovorí o tom, že v podstate on tie správy netraduje, hej? To je v prvom rade. Čiže on predtým začali správy, v podstate vzhľadom na ten trh, ako sa vyvíjal, tak si vlastne dal ten Fibonacci a podľa toho vlastne si určil, kde je tá zlatá zóna, kde by sa to malo zasa dostať dole alebo dostať hore podľa toho. A on potom po tých správach si to znova pozrie, že či sa to tam dostalo naspäť do toho levelu a v podstate vstúpi do obchodu, až keď teda sa to znova dostane do tej zlatej zóny, aby videl, že kde je vlastne vrch alebo spodok tej vlny. Amazing. Thank you. Okay, awesome. So we will see what happens with the news, and I should be able to post I will post what I see as the potential trade after the news, as I said, at 2 p.m. UK time, which would be 3 p.m. Your time. I will post what I see happening prior to maybe 5 minutes before the next hour candlestick comes out. Takže povedal, že zajtra bude postovať jeho možný vstup do obchodu, ale teda až po správach, viac menej 5 minút predtým, než sa teda otvorí nová sviečka. Takže super. Okay. Awesome. Love you guys. I hope this has helped, and keep on back testing. Keep taking the trades when you see it, and trust your analysis. Whether you get it wrong or you get it right, still take the trade. Takže drží vám palce a hlavne hovorí, že aby ste skúšali, aby ste si to pozerali tie vzorce a skúšali, či im rozumiete, či už dáte to správne alebo nesprávne, všetko vás posunie ďalej na ďalší obchod a časom to budeme ovládať. There's something, and I'll end with this. There was something I was listening to yesterday, and Bob Proctor, and he was speaking about how a rocket shoots to the moon. A včera počul Boba Proctora, ktorý rozprával o tom, ako raketa vystrelila na mesiac. It lifts off, and then they call it course correct. It corrects itself all the way up to the moon. A povedal, že vystrelila rovno a potom takzvaný, že korekcia smeru. Až smerom na mesiac. It's correcting the whole way. But the most important part is taking the shot, lift off.
Hovorí, že tá raketa musela stále upravovať ten kurz, aby sa nevymkla vlastne tomu kurzu, ale dôležité bol ten začiatok, že vôbec vystrieľala hore. So what I mean is take the trade when you see it and then correct yourself. If you're right, then you know you're on the right path. If you get the trade wrong, then you just correct yourself and keep correcting until your trades are more consistent. Takže čo tým chcel povedať, bola taká malá personifikácia na nás, že dajte ten obchod, potom uvidíte, či si to zanalizovali správne alebo nesprávne. Keď správne, tak viete, že ste na dobrej ceste. Keď nesprávne, tak na budúce už budete vedieť, že týmto smerom to nejde, tak sa napriamite na tú druhú stranu. Awesome. Love you guys. And I look forward to seeing your profits tomorrow. Thank you. Take care. Ciao. Tak, krásne. Take care. Ahoj. Čaute. Čaute.